यादत बाशुद एपिसोड 11। मैंने हमीद से कहा, हमीद कम मातम किया करे या कम से कम आहिस्ता किया करें, जरूरी तो नहीं कि खुद को तकलीफ दें। उनका जवाब मेरे लिए दिलचस्प था। वो बोले, फरजाना, ये सीना इस मातमदारी की वजह से कभी नहीं जलेगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। मातमदारी के हवाले से ये जुमला उन्होंने बहुत बार दोहराया और मैं बाद में हमीद के इस जुमले के छुपे राज को समझ पाई थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद से मुझे हमीद को मैसेज करना अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि अपनी लिखाई में उनके लिए तहरीर करूं, छोटी छोटी चीजें लिखती थी। हमीद क्योंकि मुझसे पहले घर से निकलते थे और मुझसे पहले वापस आ जाया करते थे, लिहाजा जो भी कागज मिलता उस पर उनके लिए कोई ना कोई पैगाम लिख देती। इन्हें बताती कि किस वक्त तक मेरी क्लास है, वो खाना किस तरह गर्म करें और अपना ख्याल रखें। अपनी मोहब्बत का इजहार या सिर्फ एक सलाम लिख देती। रोजाना कुछ ना कुछ लिखती और उसे कहीं सामने रख देती या आने पर लगा देती। इन्हें ये बहुत अच्छा लगता था। वो कहते थे, आपकी तहरीर चाहे जिस कदर भी छोटी हो, मेरी तमाम तर थकावट दूर कर देती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन आपको इन्हीं तहरीरों के साथ सरप्राइज करूंगा। एक कोर्स में शिरकत के बायस मुझे एक दिन के लिए तेहरान जाना था। हमीद के दोपहर के खाने के लिए लोबिया पुलाव बनाया और फिर कागज पर उनके लिए लिखा, हमीद जान सलाम, आज तेहरान जा रही हूँ, मगरिब तक वापस आ जाऊंगी, ख्याल से खाना गर्म कीजिएगा, मेरा बहुत सा सलाम खुद तक पहुंचाइएगा। इस तहरीर को फ्रिज के दरवाजे पर चिपका दिया और घर से निकल पड़ी। कोर्स ऐलानशुदा वक्त से जल्द खत्म हो गया। तकरीबन 6 बजे थे जब मैं घर की जानब आई और जब मैं घर की गली में थी, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और वो बुजुर्ग हमेशा की तरह कुर्सी लगाए दरवाजे के सामने बैठे थे। उनके करीब से गुजरना चाहती थी तो हमीद की बात याद आ गई। सलाम किया और उनसे हरीयत पूछी। सोचा कि हमीद यकीनन इस वक्त सो रहे होंगे, इसलिए चाबी लगाकर ऊपर आ गई। दरवाजा खोला तो किसी फैक्ट्री की तरह घर धुआं धुआं था जो मेरे चेहरे पर आ रहा था। दम घुट रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खजां का मौसम होने की वजह से अंधेरा भी जल्द हो चुका था। नजर आने वाली वाहद चीज कमरे में रोशन हुआ कंप्यूटर था। कमरे में दाखिल हुई तो हमीद को देखा जो कंप्यूटर के सामने बैठे थे। मुझे देखा तो सर उठाया और फिर इन्हें धुएं का एहसास हुआ। मैंने पूछा, हमीद यहाँ क्या हो रहा है? आपका जहन किस तरफ मशगूल है? ये सब धुआं किस लिए? खाना खाया? उन्होंने कहा नहीं और फिर उन्हें अचानक से याद आया। ये कहने के बाद बोले, ओ खुदाया, खाना जल गया, और फिर किचन की तरफ भागे। 2:30 बजे घर वापस पहुंचने के बाद से हमीद ने चूल्हा जलाया था ताकि खाना गर्म हो जाए और खुद कंप्यूटर पर अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे। काम में इस कदर मगन हो गए कि जले हुए चूल्हे के बारे में तो भूल ही गए। खाना कोयले की तरह हो गया था। एक तरफ पतीली भी जल चुकी थी। बस किस्मत अच्छी थी कि घर में आग नहीं लगी। मैं जानती थी कि लोबिया पुलाव था, इसलिए खाने को भूल गए थे। अगर फरजान होता तो खाना गर्म होने का इंतजार भी नहीं करते, वहीं चूल्हे के सामने खा लेते। साल 2015 के मौसम बहार में हम दोनों ही यूनिवर्सिटी जाया करते थे। आमतौर पर असर के वक्त हमीद कंप्यूटर का इस्तेमाल करते और अपनी यूनिवर्सिटी के कामों को निपटाते। हमीद को कंप्यूटर इस्तेमाल करते आधा घंटा गुजर चुका था। कमरे में गई और इन्हें कुछ तंग किया और फिर दोबारा आधे घंटे बाद जाकर उनकी आंखें बंद कर दी और कहा, हमीद बहुत हो चुका, आए मेरे पास बैठे, ऐसे काम करते करते थक जाएंगे। मैं चाहती थी कि मजाक मस्ती में उनके लिए पढ़ाई के काम को आसान बना दूं। मैं भी जब कंप्यूटर इस्तेमाल करती तो इसी माजरे की तकरार होती। हमीद हर आधे घंटे बाद मुझे ड्राइंग रूम से आवाज देते, मेरी जान, आए मिलकर फल खाते हैं, मैं आपको याद कर रहा हूँ। कुछ देर लगाती तो वो कंप्यूटर आकर बंद कर देते और फिर राहदारी में जाकर छुप जाते और कहते, मेरी क्या गलती है, जितना भी आपको बुलाता हूँ आप नहीं आती। हमीद फाइनेंशियल अकाउंट के आखिरी टर्म में थे और इन्हें पढ़ाई जैसे हिफ्ज थी। हमीद मेरी किताबें और पढ़ाई की जानब रागब होने की वजह से बाज औक़ात मेरे नोट्स में से पढ़ा करते थे। मेरा भी एक कोर्स रियाजी का था, इसलिए हमीद कभी कभार मेरे इम्तिहानी सवालात को हल कर दिया करते और मुझे दिखाते ताकि हम मिलकर चेक करें।
حمید کے آخری ٹرم میں پروجیکٹ کا موضوع اور منجکاری کے کردار پر مشتمل تھا۔ یونیورسٹی میں ان کے بعض ساتھیوں نے تیار شدہ پروجیکٹس کے کاپی کر کے اپنا کام نپٹایا اور نمبر حاصل کر لیے، لیکن حمید اپنے پروجیکٹ کے ایک ایک صفحے کے لیے تلاش و تحقیق میں سرگرم رہے۔ کیونکہ اس سے پچھلے ٹرم میں میرا ایک کورس ٹیکنیکل رائٹنگ پر تھا، لہٰذا جہاں تک ممکن تھا میں نے ان کی مدد کی۔ ہم نے کاموں کو اپنے درمیان بانٹ لیا تھا۔ فیلڈ ورک، تحقیق اور سوال نامے اکٹھے کرنے کا کام حمید کے ذمہ تھا، جبکہ ٹائپنگ، کمپوزنگ اور موضوعات کو ترتیب دینا میرا کام تھا۔ روزانہ کی انتھک محنت کے بعد جب کام ختم ہو چکا تو استاد کو دکھایا اور اس میں سے غلطیوں کی نشاندہی کروائی، اور بالآخر حمید نے اس پروجیکٹ پر 20 نمبر حاصل کیے، جس کے لیے وہ واقعی حقدار تھے اور لائق تھے۔ حمید کے پروجیکٹ کے اختتام کے اگلے دن ہم دونوں کو ہی نزلہ بخار ہو گیا، عجیب سر زکام اور کھانسی کا شکار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ہمارے لیے دوائی لکھی، جسے لے کر ہم ٹیکسی میں سوار ہوئے تاکہ گھر جا سکیں۔ ڈرائیور نے مجلس لگائی ہوئی تھی، ہماری حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، مسلسل کھانس رہے تھے اور یا پھر نزلہ ہو رہا تھا۔ ڈرائیور کو محسوس ہوا کہ شاید مجلس کی وجہ سے ہم گریہ کر رہے ہیں۔ گلی تک پہنچے تو حمید نے جیب میں سے کرایہ دینے کے لیے پیسے نکالے۔ ڈرائیور نے کہا، آغا سید، صاف معلوم ہے کہ آپ اور ہانم اہل مجلس ہیں، کرایہ نہیں چاہیے، صرف ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ ٹھہرا بھی نہیں کہ ہم کچھ بات کرتے، بلکہ روانہ ہو گیا اور ہم آدھا گھنٹہ تک فٹ پاتھ پر ہنستے رہے۔ ہم اپنی ہنسی روک ہی نہیں پا رہے تھے۔ حمید نے مذاق میں مجھ سے کہا، حج ہانم اب کم رویا کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ حمید کا اخلاق اور ظاہری حلیہ ایسا تھا کہ اس ڈرائیور کی طرح بہت سے اور افراد بھی انہیں مذہبی طالب علم سمجھتے یا انہیں آغا سید کہہ کر پکارتے۔ البتہ حمید کا اپنا کہنا تھا کہ وہ بھی سید ہی ہیں، کیونکہ ان کی دادی کی طرف سے حمید کا شجرہ سادات سے جڑتا تھا۔ سال 2015 کے آخری 3-4 مہینوں میں حمید کے بھائیوں کے بچوں کی ایک ایک کر کے پیدائش ہوئی۔ حمید کے بڑے بھائی آغا حسن کی بیٹی کوثر کی 8 آذار، حمید کے جڑواں بھائی آغا سعید کی بیٹی نرگس کی 22 آذار عین شب 40 اور آغا حسین کے بیٹے محمد رضا کی پیدائش 7 اسفند کو ہوئی۔ جب ہم لوگ اکٹھے ہوا کرتے تو بچوں کی آوازیں ختم ہی نہیں ہوتی، دلچسپ سا ماحول بن جاتا تھا۔ ایک خاموش ہوتا تو دوسرے کے رونے کی آواز شروع ہو جاتی۔ حمید نے اس وقت تک صاحب اولاد ہونے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کے بچوں کی پیدائش پر انہیں بھی ہماری اولاد ہونے کی خواہش ہو گئی تھی۔ حمید کے اس شوق کو دیکھ کر میں بھی پر امید تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہماری زندگی اب نئے بیج کی مانند ہو گئی ہے، جس سے شاخیں اور پتے نکلنے کو ہیں، اور ہم دونوں سال ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ نرگس کی پیدائش کے ایک دن بعد حمید 15 روزہ مشن پر لوشان چلے گئے۔ عام طور پر میں ان کے مشن کے بارے میں زیادہ پوچھا نہیں کرتی تھی، سوائے کچھ عمومی معلومات کے، جو چند ایک سوالات ان کے ذریعے مجھے پتہ چلتا تھا تاکہ آئندہ والے دنوں کی صورتحال سے میں آگاہ ہو جاؤں۔ مذاق مستی میں ہم اس سے معلومات جمع کرتی، انہیں گدگدی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، بے حد اس بارے میں۔ اس بار جب لوشان سے واپس آئے تو میں گدگدی کرنے ان کے پاس گئی اور گدگدی کرتے ہوئے میں نے اپنے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ میں نے کہا، حمید اگر آپ داعش کے ہتھے چڑھ گئے تو کافی ہے کہ انہیں آپ کی گدگدی کا پتہ چل جائے تو آپ فوراً ہی سب کچھ اگل دیں گے۔ لیکن حمید نے بھی چالاکی دکھائی۔ جب انہیں گدگدی کرتے ہوئے پوچھا، فوج کا کمانڈر کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا، تقی مرادی۔ میں نے کہا، انفارمیشن کمانڈر کون ہے؟ جواب آیا، تقی مرادی۔ جو بھی سوال پوچھتی وہ جواب میں میرے والد کا نام لیتے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میرے والد کے ہاتھوں میں ایسا دماد تلاش کرنے پر کبھی درد نہ ہو۔ آپ کو اپنی بیوی کے والد کا نام سب سے آخر پہ اگلنا چاہیے، نہ کہ پہلی بار میں۔ حمید بھی ہنس دیے اور بولے، صبح تک آپ گدگدی کرتی رہیں، مجھے بھی ایک ہی نام یہی یاد ہے۔ بعض دفعہ خود ہی اپنی دیکھی ہوئی چیزوں یا مشن پر سیکھے ہوئے نکات کے بارے میں بات کرتے تھے۔ لوشان کے سفر میں ان سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو گائے کسی طرف حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں کوئی چیز مشکوک ہے، کیونکہ گائے فطرتاً متجسس جانور ہے اور جس جانب بھی حرکت کرے وہاں کوئی نہ کوئی خاص چیز ضرور ہوگی۔ گائے کے برعکس دمبے ہیں کہ اگر وہ کسی جگہ سے دور ہو جائیں تو اس جگہ پر شک کرنا چاہیے،
क्योंकि दुम्बे फितरतन डरपोक जानवर हैं और छोटी से छोटी आवाज सुनने पर या किसी चीज को देखने पर वहां से दूर हो जाते हैं। तफसीली हैरो खैरियत पूछने के बाद हमीद ने लोशान के मिशन पर खींची गई तस्वीरें दिखाई। मैंने पहली बार देखा कि हमीद इतनी सारी तस्वीरें मुख्तलिफ तरीकों से खिंचवाए हैं। तस्वीरों में कराटे के मुकाबले के बाद उनके पांव की उंगली पर मेरी बांधी हुई पट्टी भी नजर आ रही थी। तस्वीरें देखने में मगन थी कि हमीद के अल्फाज सुनने पर मजीद उन तस्वीरों को न देख सकी। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने ये तस्वीरें अपनी शहादत के लिए खिंचवाई हैं। अब जबकि आप इन्हें देख ही रही हैं तो बताएं कि बैनर के लिए कौन सी अच्छी रहेगी। मेरा दिल टूट गया। उनका लहजा न संजीदा था और न ही मजाहिया। उनकी बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया। मैं हर बार मजाक में ऐसी गुफ्तगू को बदल दिया करती थी, लेकिन इस बार मैं ठटक गई थी और जैसे दिल लरस गया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस मौजू को जारी रखें। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने पूछा, आपका पाँव बेहतर हुआ? वहां का मौसम कैसा था? कोई सौगात वगैरह नहीं खरीद लाए? कुछ देर खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए बोले, वहां इतना भागा हूं कि पाँव तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। जब तक अम्मी से मिलकर आता हूं, आप इन तस्वीरों में से एक ही तस्वीर का इंतखाब करें। मैं भी तो देखूं कि एक शहीद की बीवी की पसंद कैसी है। जब वो फूफो से मुलाकात के लिए गए तो मैंने अपने वालिद को फोन किया और कहा, बाबा जान, हमीद आज ही मिशन पर से लौटे हैं, थके हुए हैं, आज जिम नहीं आएंगे। आप बच्चों की कराटे की मशक खुद ही करवा ले। हमीद के हवाले से मेरी हसासियत हासो आम में मशहूर थी। सभी समझ चुके थे। बाबा फोन पर हंस दिए और कहने लगे, हमीद मेरी बहन का बेटा है। जिस वक्त से मैंने उसका नाम मुंतखब किया था तब तुम दुनिया में भी नहीं आई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी हमसे ज्यादा परवाह हो गई है। उनसे खुदा हाफिज़ी के बाद दोबारा तस्वीरें देखने लगी। एक एक तस्वीर देखकर बहुत रोई। पहली बार था कि हमीद को मैं इस तरह देख रही थी। एक खास नूर था जो मुझे बहुत खौफजदा कर रहा था। वही नूर कि जिसके बारे में हमीद के साथी और इमाम बारिया के दोस्त मजाक में कहते थे, हमीद आसमानों का नूर बरसा रहे हो, अपने चेहरे पर नकाब डाल लो। हमीद के चेहरे से ये कैफियत इस कदर अयान थी कि उनकी तस्वीरों के नीचे लिख देते, शहीद हमीद स्याह काले, या हमीद की बाहिया आंखों की शहीद मोहम्मद इब्राहिम हिम्मत के साथ शबाहत बना। इन्हें हमीद हिम्मत कहकर पुकारते थे। हमीद से वाकफियत रखने वाली मेरी एक दोस्त का कहना था कि मैं नहीं जानती कब, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा शोहर शहीद होगा। अगर शहीद नहीं हुए तो मुझे अदले इलाही पर शक हो जाएगा। वो खुद भी इन सब चीजों के आशिक थे, मगर मैं दिल ही दिल में कहती थी कि अभी तो बहुत जल्दी है, हम इस बारे में कोई बात भी करें। लोशान के सफर के बाद हमीद ने आहिस्ता आहिस्ता शाम या इराक जाने के हवाले से बातें शुरू कर दी। वो कहते थे, मुझे इराक जाना है या फिर शाम, यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। 7 साल के मुआहदे पर मबनी मेंबरशिप के बाद अब वो ईरान की रस्मी फौजी का हिस्सा बन चुके थे। इन बातों के हवाले से मेरा जवाब मस्बत होता था ताकि इन्हें फिक्र लाहक न हो जाए, लेकिन मैं इस बात को दिल से कबूल नहीं कर पाई थी। अभी तो हमें एक दूसरे की आदत हुई थी, अभी तो हमने एक दूसरे को पाया था। हमीद हीटर के करीब बैठे शेख सद्दूक की किताब अलल शरा का मुतालिया करने में मसरूफ थे। वो किताब जिसकी इन्हें अरसे से तलाश थी, यहाँ तक कि मुझे मिल गई और मैंने उनके लिए बतौर तोहफा खरीद ली। प्लेट में छीले हुए फल डाल रही थी और दूसरी तरफ मेरी निगाहें हमीद पर मरकूज थी। हर सफ़ा पढ़कर हाथ दाढ़ी के नीचे फेरते और कुछ लम्हों के लिए गौर फिक्र करते। सर्दियों के दौरान हीटर से दूर नहीं होते थे। इन्हें बहुत सर्दी लगती थी। मौसम कुछ ठंडा हुआ होता था कि इन्हें नज़ला बुखार हो जाता। काम से लौटने के बाद सीधा हाथों को हीटर के करीब ले जाते। बाज दफा बाहर से आते तो सर्दी की शिद्दत के बायस फौरन ही हीटर के करीब बैठ जाते। कहती, एक दिन इसी तरह जो आप बैठे हैं इस हीटर का पाइप निकल आएगा और खुदा न खास्ता रात को हमारा दम घुट जाएगा। हमीद कहते, ठीक है खानुम, मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन जान लें कि जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। छिले हुए फल उनके हाथ में दिए तो उन्होंने नज़्म को किताब से हटाकर कहा, ऐसे नहीं चलेगा फरजाना, अब हमेशा जहमत करके फलों को छील कर इतने अच्छे से रखती हैं। मेरा अकेले खाने को जी नहीं चाहता,
جا کر سوفر پر بیٹھ جائیے، میں ابھی آتا ہوں، مل کر کھائیں گے۔ ابھی ہم پھل کھانے ہی بیٹھے تھے کہ حمید کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھا کر بولے، واہ واہ، شادی شدہ آغا تمیز۔ میں سمجھ گئی کہ آغا بہرام حمید کے گہرے دوست ہیں جن کے حال ہی میں بات پکی ہوئی تھی۔ حمید کے اس لفظ سے میری ہنسی چھوٹ گئی۔ دوستوں کے ساتھ حمید کا رویہ عاجزی سے بھرپور بہت پہلے ہی مجھے حیرت میں ڈالتا تھا، اور مجھے بہت حیرت ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ میرے قریبی دوست ہیں جن کی بات پکی ہو جاتی ہے، انہیں اس طرح پکارتا ہوں تاکہ باقی سب بھی جلد سے جلد شادی کا ارادہ کریں۔ کافی تھا کہ ان کے دوستوں میں سے کسی ایک کی بات پکی ہو جائے، پھر اس کی ہو پذیرائی رائے کرتے۔ آغا بہرام کی بات پکی یعنی نکاح ہونے کے بعد سے ہماری ملاقات اور میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھومنے پھرنے جاتے، ایک دن یا پھر چند گھنٹوں پر مشتمل سیر و تفریح کے لیے باڑ جھیل میں موجودہ تفریحاتی جگہ پر بہت جایا کرتے تھے۔ وہاں کشتی پر بیٹھتے یا پھر کھانا بنا کر وہیں لے جاتے۔ آغا بہرام نے مشورہ دیا کہ جمعہ کو ملتے ہیں۔ حمید نے کہا کہ چکن لے کر سنبل آباد چلتے ہیں۔ جمعہ کے دن باربیکیو کا سامان اور حمید کے والد کے گھر سے سنبل آباد کی چابی لی اور پھر روانہ ہو گئے۔ الموت علاقہ کی سردیاں عام طور پر نہایت سرد ہوا کرتی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کمروں کو گرم کرنے کے لیے لال ٹین روشن کی۔ بہت عرصے سے وہاں کوئی نہیں آیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہر چیز جم سی گئی ہے۔ حمید اور آغا بہرام نے صحن میں آگ روشن کی تھی تاکہ چکن باربیکیو ہو سکے۔ میں اور آغا بہرام کی بیوی کمرے میں چراغ کے قریب کمبل کے نیچے لرز رہی تھی۔ چراغ کا شعلہ اتنا تیز رکھا ہوا تھا کہ جلس ہو گیا تھا۔ اتنی سردی لگ رہی تھی کہ ہمیں اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ سارے کمرے میں دھواں دھواں ہو گیا ہے۔ جب حمید کمرے میں آئے تو ڈر کر بولے، آپ لوگ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی دم گھٹ جائے گا۔ ہماری آنکھیں اور ناک دھوئیں سے بھر چکی تھی۔ کچھ دنوں تک دھوئیں کی بو آتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھا چکے تو وہاں سے نکل پڑے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک جگہ بیٹھنے کے مقابلے میں چلنا پھرنا بہتر رہے گا۔ صحن میں ایک محافظ کتا تھا جس کی نگاہیں مسلسل ہماری جانب تھی۔ مجھے اور آغا بہرام کی بیوی کو کتوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اگر وہ کتا ایک قدم ہماری جانب آتا تو ہم ڈر کے مارے صحن کے دوسری طرف چلے جاتے۔ حمید اور آغا بہرام نے اپنے دلوں کو سنبھالا ہوا تھا اور ہنس رہے تھے۔ ہم دونوں خواتین کا کام تو بھاگنا تھا۔ کھانے کے بعد بچنے والے کھانا اسراف سے بچنے کے لیے کتوں کو کھلا دیا۔ ہمیشہ سے ان کی یہی عادت تھی، جب ہم باہر جایا کرتے تو بچ جانے والا کھانا کسی دیوار یا درخت کے نیچے ڈال دیا کرتے، یا جب ہم گوشت خریدتے تو اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت کے کسی بہترین حصے سے علیحدہ کر کے چھت پر بلیوں کے لیے ڈال دیتے اور کہتے، تمام مرحومین کی جانب سے۔ پروگرام میں سمت خدا میں انہوں نے حج آغا علی سے سنا تھا کہ جب ہم کوئی صدقہ خیرات دینا چاہیں تو تمام مرحومین کی نیت ہونا چاہیے، تاکہ ابتدائی حلقت سے لے کر آخر تک تمام مرحومین کو ایک سا ثواب پہنچے، اور یہ کہ جس کسی کا صدقہ خیرات مرحومین کے لیے زیادہ ہوگا، روز قیامت اس کا حساب و کتاب جلدی ہو جائے گا اور تاخیر کم ہوگی۔ اس لیے وہ بچ جانے والی غذا کو کبھی بھی کچے کے ڈبے میں نہیں ڈالا کرتے تھے۔ حمید نے جم سے فون پر بتایا کہ وہ کچھ دیر سے آئیں گے۔ تنہائی میں بیتابی سے بچنے کے لیے سامان ٹھیک کرنے لگی۔ پھر حمید پہنچے تو ان سے پوچھا، گھر میں کیا چیز تبدیل ہو گئی ہے؟ انہوں نے نظر دوڑا کر دیکھا اور کہا، ہماری شیلف میں رکھے گئے سامان کی ترتیب پھر سے بدل گئی ہے۔ اس گھر میں الماری اور شیلف میں رکھے گئے سامان کی ترتیب بدلنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ حمید کی توجہ ان چیزوں کی جانب تھی۔ ہمارا گھر اس قدر چھوٹا تھا کہ کوئی بھی بڑی چیز نہیں تبدیل کی جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے ان کا میری چھوٹی سے چھوٹی کی گئی تبدیلی کی طرف متوجہ ہو جانا میرے لیے بہت دلچسپ تھا۔ میں نے حمید سے کہا، حمید جان، جب تک آپ کشیا گلی کے کونے تک لے جائیں میں کھانے کے لیے دسترخوان لگاتی ہوں۔ حمید کچن میں سے کشیا جمع کر رہے تھے کہ میری دوست کا فون آ گیا۔ میں اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی، بہت ساری باتیں ہونے لگی۔ حمید ہاتھوں میں کچا لیے میرے سامنے کھڑے تھے، ہلکی سی آواز میں بولے، خیال رکھے کہ باتوں کے دوران کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ میں نے اشارے سے انہیں اطمینان دلایا کہ میری توجہ اسی جانب سے ہے۔ وہ غیبت سے متنفر تھے،
गिबत की बू रखने वाली छोटी से छोटी बात की सामने रद्द अमल जाहिर किया करते थे, फौरन ही मौजू बदल दिया करते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे शख्स के मुतल्लिक बात हो जो उस वक्त हमारे दरमियान मौजूद ना हो। हमीद कहते, गिबत से मुतल्लिक चंद अहादीस का प्रिंट लेकर घर की दरो दीवार पर लगा देना चाहिए, ताकि हर वक्त देखने के बायस हमें याद रहे कि कहीं बेतौजीही में गिबत न कर बैठे। काल खत्म हुई तो दस्तरखान लगाया। हमीद ने बहुत देर लगाई थी। पहले भी कच्चा बाहर डालकर इन्हें काफी देर हो जाती थी। चंद बार मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि इस तहरीर की आखिर क्या वजह हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक पूछा नहीं था। लेकिन अब की बार इन्हें ज्यादा ही देर हो गई थी। जब वो वापस आए तो मैंने पूछा, हमीद, कच्चा गली के कोने में डालकर आने में इतनी देर लगती है क्या? वो जवाब देना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरा इसरार देकर बोले, हकीकत यह है कि एक फकीर अमूमन गली के कोने पर खड़ा होता है। जब भी उसके आसपास से गुजरता हूँ तो मदद करने की कोशिश होती है, लेकिन आज रात मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि इससे मुलाकात हो और मैं मदद न कर सकूं। इसीलिए पूरी गली छोड़कर दूसरी सिमत से घर वापस आया, ताकि उस हाजतमंद को देखकर शर्मिंदगी न उठानी पड़े। उनके ऐसे कामों से जैसे मेरे दिल की बत्ती गुल हो जाती। इस रवैये से अच्छा महसूस होने के साथ साथ मेरे अंदर एक डर खौफ भी पैदा हो जाता था। अच्छा एहसास कि मेरे शोहर इस हद तक छोटी से छोटी बातों के मतलब गहरी सोच रखते हैं, और खौफ इस बात का कि मुझे महसूस होता था जैसे हम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी मुकाबले में शिरकत की हो और मैं आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय कर रही हूँ, जबकि हमीद तेजी के साथ मुझसे आगे जाते जा रहे हैं। मुझे डर था कि जिस रफ्तार के साथ हमीद हरकत कर रहे हैं, मैं कभी भी उसके मुताबिक हरकत नहीं कर सकूंगी। हम खाना खा रहे थे, लेकिन मेरी तमाम तर तवज्जो दोस्त से होने की वाली बातों की तरफ थी। दरअसल किसी को मेरे हवाले से कोई गलत फहमी हो गई थी। जब से मेरी दोस्त ने ये मसला बताया था, मैं अपनी अफसुर्दगी छुपा नहीं पा रही थी। खाने के दौरान हमीद ने महसूस किया, मुझे देखकर बोले, फरजाना, कोई बात हुई है क्या? आप ठीक नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं मेरी जान, कोई खास बात नहीं है, आप खाना खाएं। उन्होंने खाने पर से हाथ उठा लिया और मेहरबानी से बोले, आप नूर शुहदा पहाड़ी पर चलना चाहेंगी? जब भी कोई बात होती और मैं किसी बात या रवैये के बारिश अफसुर्दा होती तो हमीद मेरी अफसुर्दी को बांप लिया करते, लेकिन कभी भी इसरार न करते कि मैं इन्हें मुकम्मल बात बताऊं। उनका ये मानना था कि अगर एक तरफ की बात सुनी जाए तो गिबत शमार होगी, क्योंकि सामने वाला शख्स अपने दिफा के लिए वहां मौजूद नहीं है। इसलिए इस अफसुर्दी को दूर करने के लिए हम नूर शुहदा पहाड़ी पर जाया करते थे। बाइक पर सवार होकर हम रवाना हो गए। शुहदाए गुमनाम की कब्रों के पास बैठ गए। मैं कुछ देर के लिए रोई ताकि पुरसुकून हो जाऊं। हमीद कोई सवाल किए बगैर मेरे पास बैठ गए और बोले, मैं आपको सब्र करने के लिए नहीं कहता, लेकिन रश्दो तरक्की की जानब दावत देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मोमन और उसका दिल तकलीफ ना उठाए, जबकि हक आपके साथ है। बिल्कुल मुकाबल फर्द का दिल से और बगैर किसी एहसान के माफ कर दें, ताकि लोगों के हवाले से आपकी राय तब्दील ना हो और किसी के दिल में कोई कीना न रहे। अगर इस तरह माफ कर सकें तो आप रश्दो तरक्की कर पाएंगे। फिर अपनी उसी दिलनशीन आवाज में ज़ियारत अशूरा पढ़ने लगे। मेरी हालत कुछ बेहतर हुई तो हम बाइक पर कुछ घूमने फिरने और आइसक्रीम खाने और हंसी मजाक करने लगे और फिर घर वापस आ गए। जनवरी के आखिर में हमीद 10 रोज़ा मिशन पर गए थे। मैंने घर के काम निपटाए और मगरिब के करीब बाबा के घर जाने के लिए घर से निकल पड़ी। हमीद के बगैर घर में रहना गवारा नहीं था। अभी अम्मी की डाली हुई चाय पीने भी शुरू नहीं की थी कि बर्फबारी होने लगी। मुझे अपने घर का ख्याल आ गया। घर की छत गीली हो जाती थी और बारिश के वक्त पानी थोड़ा थोड़ा करके घर में आता था। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे परेशानी लाहक हो गई। बाबा से कहा, घर जाना होगा, मुझे डर है कि कहीं पानी आने से सब कुछ खराब ना हो जाए। बाबा ने कहा, तैयार हो जाओ, खुद छोड़कर आता हूँ। हम गाड़ी में बैठ गए और तेजी के साथ रवाना हुए। बर्फबारी के बायस सारी सड़कों पर सख्त ट्रैफिक जाम था। घर के करीब पहुंचे तो मैंने गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक की इस सूरत हाल में बेहतर था कि खुद ही जल्द जल्द घर पहुंच जाऊं। घर की तरफ भाग भाग कर आई। जब तक पहुंची तो कमरे की पूरी जमीन पानी से गीली हो चुकी थी।
पूरी रात बर्तन में पानी भरती रही और सहन में डालती रही। अकेले में बहुत ही परेशानी हुई। दिल में सोचा, काश हमीद होते, काश मैं इस कदर तन्हा न होती। आंसू बहने लगे थे, लेकिन इन चंद दिनों में मैं घर छोड़कर नहीं गई। हमीद ने मिशन से वापसी के बाद सूरत हाल देखी तो बहुत अफसरदा हुए। अपना सर शर्मिंदगी से झुकाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि हमीद को शर्मिंदगी की हालत में देखूं। मजाक में कहा, मैं तो अभी नया नया इस घर में मर्द बनना सीख रही हूँ, आप उदास हो रहे हैं। मिशन से वापसी के अगले दिन हमीद ने मालिक मकान की मदद से छत को वाटर प्रूफ बना दिया था, ताकि बर्फबारी और बारिश से हमें कोई परेशानी ना हो। वाटर प्रूफ का काम खत्म हुआ तो हमीद ने मशवरा दिया कि 4 अंबिया वाली जगह पर चलते हैं। हमारी हमेशा जाने की जगह वही होती थी जिसका सेहन पाको पकीजा और जरी आंखों को हीरा कर देने वाली थी। आधा घंटा ज़ियारत करके हम वहां से बाहर आ गए। मौसम इंतहाई सर्द था और कज़वैन की सर्द हवाएं जोरों से चल रही थी। मैं अभी बाइक पर बैठना ही चाहती थी कि हमारे सामने बाइक पर एक मियाँ बीवी जमीन पर गिर गए। मैं तेजी से भागी ताकि उन खातून की मदद कर सकूं। दिल हराश मंजर था। 4 अंबिया से गुलजार शुहदा तक हमीद ने बिल्कुल भी बात नहीं की। मैंने पूछा, आगा कोई बात हुई है क्या? आप खामोश क्यों हैं? कुछ देर तामुल के बाद एक सर्द आह भरकर बोले, जब वो खातून हमारी नजरों के सामने गिरी और आप उनकी मदद के लिए गईं तो मुझे बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा की याद आ गई। जिस वक्त बीबी बगैर महमल के ऊंट से जमीन पर गिरी थी तो कोई उनकी मदद करने वाला न था। हमीद ने कि इस जवाब पर मेरे पास कहने के लिए कुछ न था। मुझे हमीद की हालत पर रश्क आता था। मैं जिंदगी के रोजमर्रा मसाइल, दोपहर और रात के खाने, दावत और गर्दारी और यूनिवर्सिटी की क्लासों में उलझी हुई थी। लेकिन हमीद खुश सलीका होने के बायस हर वाक़े से अपने रश्तो तामल और मार्फत में अजाफे के लिए हुए कस्बे फैज करते थे।